معروف تاریخ دان ابن خلدون نے اپنی کتاب المقدمہ میں لکھا ہے کہ عربوں کو اونٹ کا گوشت کھانے کی عادت ہے، اس لیے ان کی طبیعت میں نخوت، غیرت اور سختی کا عنصر بہت پایا جاتا ہے، جبکہ ترک گھوڑے کا گوشت کھانے کی عادت میں مبتلا ہے، اس لیے ان میں طاقت، جرت اور اکڑ پن کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ انگریزوں کو خنزیر کھانے کی عادت ہوتی ہے، اس لیے ان میں فحاشی وغیرہ کا عنصر غالب ہوتا ہے، جبکہ حبشی افریقی بندر تک کھا جاتے ہیں، اس لیے ان میں ناچ گانے کی طرف میلان زیادہ پایا جاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو جس حیوان کے ساتھ انس ہوتا ہے اس کی طبیعت میں اس حیوان کی عادتیں غیر شعوری طور پر شامل ہو جاتی ہیں، اور جب وہ اس حیوان کا گوشت بھی کھانے لگ جاتے ہیں تو اس حیوان کے ساتھ مشابہت میں بھی مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں فارمی مرغی کھانے کا رواج بن چکا ہے، چنانچہ ہم بھی مرغیوں کی طرح صبح و شام چوں چوں تو بہت کرتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے ہمیں ذبح کر دیا جاتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فارمی مرغی کا گوشت کھانے کی وجہ سے ہم میں سستی، کاہلی، ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کی، سر جھکا کر چلنے کی اور پستی میں رہنے کی عادتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود چکن اور اس کے انڈے آج ہر امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے، سب کی پسندیدہ غذا بن چکے ہیں، اور 2-2.5 دہائیوں میں اس کا رواج بڑھا ہی ہے۔ ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آج کل ناشتے میں یہ جو رواج چل پڑا ہوا ہے کہ انڈوں کو مختلف شکلوں میں یعنی ابال کر، فرائی کر کے یا آملیٹ بنا کر کھایا جاتا ہے، تو اس سے ہمارے جسم میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ مگر تفصیلات میں جانے سے قبل آپ کو ایک یاد دہانی کروانی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا یا آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ ہم سب کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور یوں ایسی دیگر انفارمیٹیو ویڈیوز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، یوں تو ہمارے گھروں میں انڈے کا استعمال سارا سال ہی جاری رہتا ہے، مگر موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ گرم تاثیر رکھنے والی غذا ہے، چنانچہ موسم سرما کی شدت سے بچنے کے لیے انڈوں کو ابال کر یا ان کا آملیٹ یا فرائی انڈے کی صورت میں اپنے دسترخوان کی زینت بنایا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ علم رکھتے ہیں کہ اگر موسم سرما میں 2 انڈے ابال کر روزانہ کھائے جائیں تو جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دوستو، روزانہ 2 انڈے کھانے سے جسم کو 12 گرام پروٹین حاصل ہوتا ہے، جبکہ وائٹامن اے، ڈی، بی، آیوڈین اور دیگر اجزاء بھی ملتے ہیں۔ تاہم اس کے دیگر فوائد آپ کو حیران کر ڈالیں گے۔ اگر روزانہ کی بنیاد پر اور بالخصوص سردیوں میں 2 انڈے روزانہ کھائے جائیں تو ایک تحقیق کے مطابق انڈوں میں موجود کولیسٹرول صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، جبکہ اس میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور ٹرائی گلائسرائڈز کی سطح میں کمی لاتا ہے، جس سے خون کی شریانوں سے جڑے مسائل جیسے امراض قلب وغیرہ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ امراض قلب کے شکار لوگوں کو انڈے کی زردی نہیں کھانی چاہیے، مگر جدید تحقیق کے مطابق انڈوں میں موجود کولیسٹرول صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اسی طرح انڈے میں موجود کولین پر مبنی فاسفولپیڈز نامی جزو دماغی خلیات کے درمیان معمول کی کمیونیکیشن میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق کولین کا حصول دماغی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر روزانہ 2 ابلے انڈے کھائے جائیں تو جسم کو یہ جز مناسب مقدار میں ملتا ہے۔ اس کے برعکس کولین کی کمی یادداشت میں مسائل کا باعث بنتی ہے اور دماغی کمزوری کا بھی شکار کرتی ہے۔ اور وہ تمام لوگ جن کو سردیوں میں گرم ابلے انڈے کھانے کا شوق ہے، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ دماغ کے لیے ضروری جزو کولین کینسر کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو خواتین لڑکپن سے انڈوں کا روزانہ استعمال عادت بناتی ہیں، ان میں بریسٹ کینسر کا خطرہ 18% تک کم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے وہ تمام سامعین جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں انڈے کا استعمال بڑھائیں، کیونکہ انڈا آپ کو بھانج پن سے بچاتا ہے۔ وائٹامنز بی ایسے ہارمونز کو تشکیل دیتا ہے جو بھانج پن سے بچاؤ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ وائٹامن B9 یا فولک ایسڈ خون کے سرخ خلیات کو بہتر بناتا ہے، جبکہ دوران حمل بچوں کی دماغی نشو و نما میں رکاوٹ کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ سامعین، انڈے کے استعمال کے بارے میں ہالینڈ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق روزانہ 2 انڈوں کا استعمال آپ کا بڑھاپے کی جانب سفر سست کر دے گا۔ اس ریسرچ کے مطابق روزانہ 2 انڈے اگر استعمال کیے جائیں تو 35 سے 40 سال کی عمر کی خواتین میں
एज स्पॉट्स यानी बुढ़ापे के निशानात को गायब जबकि जिल्द को हमवार करने में मदद करता है। इसी तरह मर्दों में आंखों के गिर्द झुर्रियां नुमायां हद तक कम हो जाती हैं। और वो तमाम लोग जो मोटापे का शिकार हैं और अपने वजन में खासी कमी लाना चाहते हैं, उनके लिए अंडे एक नेमत से कम नहीं हैं। सर्दियों के मौसम में अगर अंडे इस्तेमाल किए जाएं तो एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक अंडों के साथ नाश्ते में कम कैलोरी वाली ग़िज़ा जिस्मानी वज़न में दुगना तेज़ी से कमी लाने में मदद देती है। यानी अगर आप आम डाइट से एक हफ्ते में 2 किलो वज़न कम करते हैं तो यही डाइट अगर आप थोड़ी सी ऑल्टर करके इसमें अंडे शामिल करें तो आप एक वीक में 4 किलो तक वज़न भी कम कर सकते हैं। एक और जदीद रिसर्च के मुताबिक अंडे ल्यूटीन नामी जुज़ से भरपूर होते हैं। ये जुज़ बिनाई को दुरुस्त रखने का जिम्मेदार होता है, जबकि इसकी कमी आँखों के टिश्यूज़ में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाती है और बिनाई को नाकाबिले इलाज नुकसान भी पहुँच सकता है। और सामीन, अल्लाह ताला ने अंडे की सूरत में आपको कैल्शियम का एक खजाना मुहैया कर दिया हुआ है। अंडे विटामिन डी से भी भरपूर होते हैं जो कि कैल्शियम को जिस्म में बेहतर तरीके से जज्ब करने के साथ साथ हड्डियों और दांतों की मजबूती भी बढ़ाते हैं। और हम सब जानते हैं कि बुढ़ापे का सहारा यही 2 चीज़ें होते हैं कि आपके दांत काम कर रहे हों और आपकी हड्डियों में ताकत हो, ताकि आप आसानी से किसी की मदद और सहारे के बगैर चल फिर सकें। सामीन, ये तो जदीद मेडिकल रिसर्च थी। हमारी अपनी देसी तिब में भी अंडे के बेशुमार फवायद गिनवाए गए हैं। कहा जाता है कि अंडे को दूध में फेंट कर शहद में मीठा करके पीना मुफीद है। उसकी तरकीब ये है कि अंडे की सफ़ेदी और जर्दी निकालकर साफ प्याले में रखें, उसके ऊपर जोश खाया हुआ दूध डालकर फेंट लें और फिर इसमें शहद मिलाकर पी जाएं। अंडे आपके जिस्म में खून पैदा करते हैं, दिल दिमाग को चुस्त करते हैं और आपके जिस्म की कुव्वत बढ़ाते हैं। कमज़ोर मरीजों के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। अंडे की जर्दी से रोगन निकाला जाता है जो बाल उगाने में बड़ा मौसर होता है। आम जिस्मानी कमज़ोरी में 2 अंडे की जर्दी और सफ़ेदी एक प्याली में डालकर अच्छी तरह से फेंटें और फिर गर्म दूध पाव भर में 3 चम्मच खालिस शहद मिलाकर पीने से बहुत फ़ायदा होता है। उन तमाम अफराद को जिनको राशा की शिकायत है, उनके लिए भी अध पके अंडे की जर्दी निहायत मुफीद दवा है। उन्हें चाहिए कि वो रोज़ाना निहार मुंह 2 आधे पके हुए अंडों की जर्दी खाएं। कम से कम 1 हफ्ते तक ये अमल करना ज़रूरी है और फिर आप देखेंगे कि आपको अपने जिस्म में वाज़े फ़र्क महसूस होगा। दोस्तों, यहाँ पर यह मेंशन करना ज़रूरी है कि एक आम गलती है जो हमारे घरों में रिपीट की जाती है, वो ये है कि अंडे को कभी तेज़ आग पर नहीं पकाना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त पकाना चाहिए। इस तरह अंडे में मौजूद सफ़ेदी और जर्दी के जौहर ज़ाइल हो जाते हैं। तेज़ आग पर अंडे में मौजूद प्रोटीन के ज़ाया होने का खदशा होता है। यही वजह है कि लोग अमूमन अंडा हाफ बॉयल इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका जौहर ज़ाया ना हो। अंडे किस कदर खाए जाएं, इस बारे में तो कोई हतमी राय नहीं है। एक ख्याल है कि जिस कदर अंडे खाएं मुफीद हैं, जबकि दूसरी राय ये है कि अंडों का बकसरत इस्तेमाल आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती आपके लिए अमराज़े कल्ब ला सकती है। इसलिए मुनासिब तरीका यही है कि आप इतदाल में रहकर ही अंडे इस्तेमाल करें। मगर यहाँ पर आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ भी करवाना निहायत ज़रूरी हम समझते हैं। वो ये है कि पहले आम तौर पर ये रिवाज और चलन था कि हमारे घरों में मुर्गियां पाली जाती थी और उसके देसी अंडे इस्तेमाल किए जाते थे। मगर अब लोग आसानी की खातिर बाजार ही से फार्मी अंडे खरीद लाते हैं। ये फार्मी अंडे देने वाली ब्रायलर मुर्गियों के अफजाइश पे अगर हम नजर डालें तो हमें पता चलता है कि एक फार्मी चूजा सिर्फ 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों है? जबकि देसी चूजा तो 6 माह में मुर्गी जैसा होता है और मुकम्मल मुर्गी बनने तक वो साल भी ले जाता है। असल में इन ब्रायलर मुर्गियों को, इन फार्मी चूज़ों को जो ग़िज़ा दी जाती है उसमें ऐसे हार्मोन, स्टीरॉयड्स और केमिकल डाले जाते हैं जो उनकी अफजाइश को गैर फितरी तौर पर बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इनकी फीड में मुख्तलिफ जानवरों का खून जो मज़हबा खानों से मिल जाता है, जानवरों की आलाइशें, मुर्दार जानवरों का गोश्त इस फीड में शामिल किया जाता है। ये फीड खाकर ये नौमौलूद चूजे 6 से 8 हफ्तों में हमारे पेट में पहुंचने के काबिल हो जाते हैं या फिर अंडे देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि ये चूजे बड़े होने के बावजूद भागने, उड़ने फिरने से कासिर होते हैं क्योंकि इनका जिस्म फूला और सूजा हुआ होता है जो कि स्टीरॉयड्स का कमाल होता है। इस तरह के स्टीरॉयड्स बॉडी बिल्डर और पहलवान इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनकी आखिरी उम्र
अक्सर बिस्तर पे ही गुजरती है। ये फार्मी अंडे और चिकन हमारे माशरे में हाई प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल फ्री गोश्त के नाम से रिवाज पा गया है। हत्ता कि डॉक्टर हजरात भी सारे गोश्त बंद करके फार्मी चिकन ही तजवीज़ करते हैं, जो कि खुद बीमारियों की जड़ है। इसलिए हम सब की अपने तमाम सामीन से गुजारिश होगी कि आप जितना मुमकिन हो सके फितरत के करीब रहिए। वो जो पुराना रिवाज था कि घरों में मुर्गियां पाली जाती थी, कोशिश कीजिए कि अगर आप पाल नहीं सकते तो कम से कम कहीं से देसी अंडे हासिल कर सके और उनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पैगाम समझ गए होंगे। यही हमारी वीडियो का मकसद होता है कि आप तक कोई ना कोई ऐसी मालूमात पहुंचाई जाएं जिससे आपकी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और जाते जाते आपको याद दहानी करवा दें, अगर आपने हमारी वीडियो पहली मर्तबा देखी है तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि दीगर कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको हमारे चैनल की वीडियो कैसी लगती हैं और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। किसी नए मौजू पर वाइटल इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।